Lagu mangken ku ngak ni kena kana lagu ku lagi dengaki kopeng ngres ngiste. Beni codut. Ngara tepak kepebur ngaraga. Ayo lu. Sampai panaporan lagu ki nya. Keng pulan cak jebe tak tahu pah yo betibi ka cak Madura. Tekos juling ayu ling. Lingker olar ayu lar beresoh ayu soh. Arab kami aku pak lagi le. Leku udah pada reng turjan nak pada ban sampian, kuda pada turjan keng bun bereng situng pisak keng reng kan. Tu ada para caje kuda menika bela reng turjan, kulan muan ngak reng Arab kok. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladhi ahalla lana nikah wa harrama as-sifah. فالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. أما بعد. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus guru peten kaula sareng guru pate ajunan, sekesempatan mangken Rabu eka di tempat semulja hadratus syekh hadratul mukarram Kyai Haji Abdul Raqib, sesangat abtina amul ja'aki, sangat abtina ta'zimi. Tak kalib ajunan semulja Kyai Haji Ali Mansur, juga sangat abtina ta'ati. Tak kalib ajunan semulja akhil mahbub Kyai Muhammad Ilyas, sesangat badan kaula juga ngaku ngaki. Terjukan tak kalib ajunan semulja Kyai Muhammad Haji selaku pengundang, juga badan kaula ta'zimi. Benda saja para kiai, saja para guru, tak kalib ajunan Kiai Jamhuri, ben saja para asatid. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajaran tisaipon, ben setia jajaran tokoh masyarakat senyepuai dusun, senyepuai kampung, secara istimewa sahibud da'wah, sahibul farah was surur, iki kadinto Bapak Misruji sekeluarga, terjukan tak kaleb kedua mempelai antara Al Ustadz Muhammad Rashidi sareng Ustadzah Munawwarah, sekak dima semangken ampon bersanding di pelaminan erabui kaula ajunan, sekak dima rabu kaula ajunan melemangken tadak lain niat nyumpeng doa barokah dek mantan sekedua sareng Allah menter batet ticuduh dunya ben akhirat, menter lekasa parengin nak foto ben nak foto na solihin solihat, ben samoga paringin rizki sekempang terus halal untuk syarat ibadah dak Allah ben sangu akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah tak bu ambu kaula sareng ajunan asyukur dak Allah
akatik Allah ampun aparing nikmat tak buang budak kaul ajunan, dari nikmat sehat, dari nikmat sempat, dari nikmat kaul sareng ajunan sareng Allah paringin iman kelaban Islam sampai mangken malam mangken bisa alengki hadir kak di tempat sampai kebedaan tak buah tu kebeda saya atas barangnya tikal gula celing saya babat les soleh air menerong anggal ke atas sedok gula gula saya barak celing ke timur saya lauk dia celing ke dajang. Alhamdulillah semoga kelaban isyukuri nikmat kak dinto sareng Allah, nikmat kak dinto tambai akati ampun Allah adabu ban acen ci dalam Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek takaul ajunan dari petengah putuh eki bekateran ilmu sehingga kelaban ilmu seefek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ban sebatil antara saya ban setak saya sehingga kaula sareng ajunan bisa teti orang sebisa teti apitaaki leres bentak leres cuba becek kelaban raja pengarap semoga saja sehadir teti orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin dan adik-adik yang hadir pada kesempatan malam hari ini, setiap manusia kak dinto pasti andi pangatero ben andi pangarep odi etunya kak dinto seneng engki napa engki sadaja tak setuwak tak sengudah tak selake tak sebini setiap manusia kak dinto pasti andi tujuan tero odi seneng tero odi bunga. Setiap manusia kak dinto berpikir bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu. Sebagian orang ni kemikir bunga ni ke bisa ekaule ketika kaule ben sampian soki banyak pesena. Ada yang berpikir bunga seneng ni ka bekal ekaule ketika kaula sareng ajunan andi jabatan tengki. Ada sebagian yang berpikir bahwa kebungaan ben kesenengan kak dinto kaule ketika beda orang bini alakeh laki na genteng, ketika beda orang laki abini bini naratin soki jabatan tengki laki genteng bini ratin neka setor kadang yang kebi manusia bisa ngibah kebungaan kecumpuran odi etunya. Pemikiran kak dinto tak kelero Bapak Ibu hadirin. Bisa saja soki ini kama bunga, bisa saja jabatan tinggi ini kama seneng, bahkan laki genteng ben binratin bisa atetiaki kaula ben ajunan kak dinto jemper. Cuma mun bunga ni ka cuma yokor kalaben soki, mun seneng ni ka cuma etetiaki kalaben jabatan tinggi, mun jemper cuma ibentuk kalaben laki genteng binratin tentona banyak itu jenis keseta andi kesenengan tak jemper ben odi tak bunga iki na bangki anapa sesoki tak kepi si andi jabatan tak usah bahas turjan sebengkalan kan masuk bengkalan kan tuh sebengkalan ni kering soki kining bitung berempat sesoki yongku senomor 2 bupati cuma situngi bengkalan ni jabatannya setengki senomor 3 mun pas bunga iokor kelaben mua genteng ben mua ratin maka kebungaan kak dinto cuma ki mudah kula ben sampian ketika umur 30 segemi ketika umur belum polo segang polo elang kebungaan anapa karena tak ada orang umur segang polo pakun genteng ben tak ada orang umur segang polo pakun ratin nggih oleh karena itu Islam kak dinto agama sebijak Bapak Ibu hadirin sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dalam salah satu hadis epon pasera orang turjan orang bengkalan andi 4 perkara maka orang seandi 4 kak dinto ejamin bi Gusti Kanjeng Nabi bekal odi seneng bekal odi bunga bekal odi jemper meskipun tak soki meskipun tak andi jabatan meskipun laki na tak genteng atau bebini na tak ratin bi kula sempak ni ka ikabul manter kula ben sampean tepat ka sandi kapi. Jadi mun beda orang tak jemper, mun beda orang tak seneng, keng seempak ni kata andi kula ben sampian. Pasir seandi seempak Kanjeng Nabi ajamin bekal bunga, bekal seneng, bekal jemper, manter tepak ada kaul ajunan amin Allahumma. Yang pertama Rasul menyatakan arba'atun man u'tiyahunna
faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Pasera orang panaporan seandi empat perkara cepon Gusti Kanjeng Nabi. Faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Orang nikah etunya bakal seneng, etunya bakal bagus, etunya bakal sae. Bahkan selebih hebat boleh beni cuma etunya akhirat jamin bi Gusti Kanjeng Nabi bakal masuk de swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sepertama, panapa saat tiaki manusia seneng ben jemper etunya ben akhirat bakal masuk swarga. Kanjeng Nabi adabu kaya enreng panaporan. Sepertama kak dinto qalban syakira, ateh semun paringi nikmat sareng Allah asyukur dak sateja nikmat saya paringake Allah. Tetipungane kebeni kelaben benyang tunya saya kandi kaula ajunan, tapi kelaben benyang syukur saya kandi kaula panjenengan. Oh repot makela tunya nani kebenya keng mun tak syukur insyaallah hubunganna tak seberempah. Kula ben sampian makela tunya tak andi benya keng mun syukur ke Allah benya maka saya kandi ni ke ikresah atetiaki kula ben sampian bunga ring panaporan andi sape ning situng keng make sape na situng tak ambu sa syukur alhamdulillah pangeran kula biin sape make ning situng siang kula tak nganggur bisa ngare mun beda lo parluan beda toputuan kening jual ding situng sape naka keng mun asyukur ke Allah aroma sejak nikah nikmat paparing dari Allah bunga ikhlas saya te kula ben sampian. Sementara tatang ke emate mur andi sape sanga keng make sape na sanga tak ngidetedung ben malam ker pekeran de remacaran ijuba sape sesitung ibeli setero ebeki ya sape na tibi sesanga mak le kena sapolo. Paham iki? Artinya napa? Manusia nikah makela andi ebenya mun ki korang tak kira bunga kan. Manusia nikah make andi titik keng mun isukurin tenang atin jelas engki nafsu ni tak kira mari kula ben sampian andi sepeda motor kira pikiran ya Allah candi Avanza nyaman ngaramun panas tak kepanasan mun hujan tak kaujenan pah etorod bi Allah ibri Avanza yang ku mari ya pikiran candi abis mini nyaman nyal tergawali songo iku nggih na bangki bi Allah pah etorod ti andi bismini yang ku pah mari ya pikiran candi trek nyaman ngangkok betoy kok bi Allah pah etorod tin andi trek candi kipas ngaranya nyaman tak ujung. Oke. Mecek raja nih kan. Saya nggak apa ngaltok hulu deki kaman. Oke, saya kelangkong. Pon tak napa tiga. Tiga nek koran deki kapan kumikil toron guling. Demak dem bagi buru kak sakan tegok bang. Apa itu paniki pas dia iman dem. Lah kar sini pidato nih kang. Demak genetrak. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti sakoni ing esyukurin kak dinto ikhlas sepungan Nabi kaul ajunan. Banyak tapi ki orang justru nikmat sebadene kata ikhlas. Semangkana ulama adabu laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas. So kini ka aslina benih orang setunya na banyak tapi seate na nikah aroma secukup kalau ben paparing Allah nikah seneng kak ki na panapole tunya na banyak pagi asyukur ke Allah bu seneng dukale ni kengki miskin keng asyukur ke Allah tetilan-tilan kebungaan mantar kaul ajunan pedati orang se asyukur amin Allahumma. Dan gula mun acara mantan sering gula ngebeda orang alaki abin engak napa asaus bini ni kapaparing dari Allah eki na bangki paparing tak paparing bini ni ketakdir na tak takdir engki muncang pangeran tak cucu kak makela sa kampung mapolong tak bisa bukten saya nuku emik nih neka mari bakalan 6 bulan lambo nah apa nih pokong pidato ni mun bersagulin tar kasaguli kapye ki kula mun pidato kirim bong setiap trek lebet nika sa aculing ka trek kapye kula sampai ke pikiran kula aja pidato atas trek boy kula bon kanto boleh jadi judul nika paparing dari ajunan epon Gusti mangkana ayat di dalam Al-Qur'an wa min ayatihi an khalaqalakum mik ngangkui khalaqo sementara si budian ngangkui ja'ala ulama mufassirin kak dinto ajabu khalaqo kak dinto merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala
Orang saya paringi jodoh. Engak napa saos jodoh nak keng mun isukurin. Tak usah ding banding lagi ben binin tetangga. Tak usah ding banding lagi ben lakin tetangga. Insyaallah atine keseneng. Seneng tak seneng? Sering kula ambil contoh ketika acara mantan senikah. Orang penaporan ibriin bini pah bini narenjeng. Sampeyan kur asyukur ke Allah. Maki bini renjeng tak ngerti masalah lagi. Alhamdulillah tang bini ngak kelandaur kana. Arep apa kak? Dulek nyaman mun bini renjeng jelek. Mun bade jemput usah ngalak gelo parandeng oleh gentelok itu. Terus renjeng ternyata oleh sepanda. Syukurin jodoh nika Bapak. Alhamdulillah bini kula ngilet pangeran. Arep apa kami syukur dulek mun ndik bini panda aja untung dukaan dele. Asapuan tak usah ngendek sampai nebuk reba mari ke tembur lek. Jaringan makin mancung pada ben seningko. Aja. Bunga pada syukur tangki kan? Lega tuh. Andik bini koning, alhamdulillah tang bini koning kada arah apa kana? Ya tak usah melihat citra biauti leceng. Jaringan koning, tenggi. Terus koning ternyata tepak kasih celeng. Mentro bunga syukuri, alhamdulillah pangeran bini kula poton. Mun lara nampur ada empah mati lampu nulis bini elang itu. Bi selangke sari ke timur Roma ada emak kaki lek ku tak nurok bunte ibu di negeri. Lejak ringan celeng me syukuri. Abaring panaporan ngocak mun tepak kasih celeng dia angak hoi. Sejan-jan celeng bani karo angak ngelok aja kak iya. Makanya la tahtakir manduna ka falikulli syai'in maziyah. Cak ampo tengin tengaki, cak ampo cocok setiap tung situng ni kebedah keistimewaan nebeng sebeng. Syukuri saos. Andik bini lempo alhamdulillah bini kula cabrak pangeran kok. Apa kak? Oh boleh makita epakan ikan dua hari tak kata ada le iya. Terus koros tepak kasih kepa. Alhamdulillah pangeran bini kula kare kolek ben kentok ngetok. Lumai syukuri kak jak bini na koros. Le mun andi bini koros je untung sare le. Me bisa. Guncing ki banyala sedek kah betuampar le. Meri di betuampar pah ngalle ka asta tengki sumenep. Di sumenep ki asapedaan pole dek kamar tajasa. Abuli pole ka penaporan haram ban budi tak sepet segala. Jak si bini ngambang ibu ni. Jadi kemudian syukur ini kelega kak engki. Engki. Andi bini elong mancung alhamdulillah. Tang bini elong engak penyuntang na sampai. Harap pemi syukuri kak. Lekas depa eko. Terus bini mancung ternyata tu pak kasih terpa. Syukuri ke Allah mak le tenang kak. Alhamdulillah pangeran. Bini kula elong ngak aselah. Engak kelampuk kena ngita. Salah pepe bercat. Mai syukuri kak cak dengan elong bercat. Le orang bini mun elong bercat je torai bi kakil. Ajaring bini pengaruh. Pengaruh dek remak kak. Orang bini mun elong bercat je le. Aja tak kira mati ki ngode le. Abit se mati. Ekalan cengomor. Mi bisa kak. Iya le soalnya elong mun bercat je lobeng ni keni. Teti serak mun nanya bukan dede. Abit saya tak ada LPG aja. Cak gelan ni keni tak tahu kakek. Sampai namun acara mantan ni kening jentar apa? Cek lero cek norok gelak norok ado. Pada ikhtibar gula nang dak ada. Sehingga ketika syukur ni sudah menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Katina pak saus kabeda na kaula ajunan. Pasti teti orang sebunga, pasti teti orang seseneng, pasti teti orang sejember. Meskipun seekandi biasa, tapi mun syukur luar biasa. Keres sejak kula ben sampian andi pari kisareng Allah Subhanahu. Tore pikir kak, kula ben sampian lahir lambak ka penaporan ni ka abang kang tak bagi bapa napa engki na bangki. Mangken andi koca, andi kalampi, andi sarung, andi Roma, andi bini, andi anak yang ku tak paparing dari Allah. Ing cuma kula ben sampean mun tak arupa pes terkadang ingat sing beni nikmat engki napa engki. Padahal nikmat saya paling raja ni kesehat. As-sihhatu tajun la ya'rifuhu illa al-marda. Sehat nikah pada ben mahkota raja la ya'rifuhu illa al-marda. Tak kira beda tahu cek sehat nikah larang kecuali orang sesake. Ambil sakit kah bila juga dengan kita ngarang. Allahumma salli ala Muhammad. Oh tak paham bunyi nyuat tes ki buruk kau dah. Pon. Yalah. Jelas boleh ki? Teti
sehat kula ben sampean lengki sini kak. Ini kenikmat raja kak. Mangkan kula ben sampean mun isyukurin tak sempat mikir dunia sekitar eka andi. Keng mun orang tak syukur kalau bentunya sebeda sehat sebeda maka dunia na banyak tak ikhlas setunya sebanyak justru kira pikiran kalau bernikmat sekitar eka uleh sehingga meskipun dunia na banyak tak ngide tedung pun malam di sekir pikiran dunia sekitar ada manter kaula ajunan selamat tah manter ebteti orang seahli asyukur amin Allahumma kan sehat saus luar biasa ki mangkin tak yang bulan leberes kapi mun ngaki penyakit di baring ro enggak sampean iki penyakit napa nyaman di baring ro benih corona benih romainya mai korenan roka cak peroma sakit ya Allah sampai bedungu cak romai pokong le muntak sakit setia jangan di otang alhamdulillah gula mari majar dah ada apa cak gila mun kita majar tengah tebu keng mentir bi Allah mun bade sikit songkan mentir tulia bares sebares mentir tak songkan lagi sehadir nih mentir lanceng umur mun parloh mentir tak temati ya siapa aminnya apa yang laku mentak mati mentir lanceng ke umur sebarok amin asyukur makin ni kamu emekasan kah dan kula kenging sekitar 5 hari kaun cengan dek ke beturi bah bade situng kiai atanya ke gula tak ketinape Bengkalan alhamdulillah kiai ampun saya situ aja sesongkan beres ya gitu saya mati ya kau puraki ibadah masih mati kita kemekasan jengkok beres pah ada bu kiai ini kanto makin perpang tadi pemekasan kota ini ke sekitar Masjid Agung makin ini ke Pak Benyang ring songkan malah aku lagi puluh sebelum berangkat nih kering mati bentung telok pah tanya ke gula mungkin Bengkalan ini bisa beres dah ada nah apa rahasianya jawab bi gula punten kiai tak ngakui rahasia Bengkalan terus nih beres dah ada cek lakar singanam ngadeen ya ten nunggu giliran niku bikul lekan Bengkalan ndak ada kata nggih pemerintah belum mengadakan PPKM Kelampes arus baya sudah mengadakan lockdown parsial lah beda pengumuman kami warga Ler Gunung mengadakan lockdown parsial seluar tak boleh ke dalam dalam tak boleh keluar kecuali keluar dalam cak gelak benang benang aku hari biko akin deke tawab penik yang gelak maksudnya siapa nih bini berdak gini maksudnya saya luar desa tak boleh masuk desa kanto saya dalam kanto tak boleh ngeleleng ke desa lu kecuali keluar di dalam demi agak mantan walau ampun kita dalam kan maksudnya keluar dari dalam ni kebun karo tetanggaan sepenting ilmu desa tak apa-apa biar sekali kiwa Allahumma sholli ala Muhammad tangki Bangkalan pertama kali sampang ki nang tenang Mekasen tidak pernah pesumenep ki aman Bangkalan sudah dinyatakan zona merah saring pemerintah ini na bangki kula betul ni kedimin Bangkalan zona merah sampang ada apa-apa Mekasen tidak pernah beban sumenep Bangkalan sudah zona merah dan kula betul ni kedi bering andi pengajian ng daerah Pragaan Sumenep dan kula ni hadir ke acara ikhtibar betul nikah karena Bangkalan sudah dicap zona merah bon cilingan tu boleh polan Bangkalan zona merah kula kaun cengan ke Sumenep pas kiai pengasuhan nikah abri pengumuman dak sateja hadirin ben sateja santri tak oleh asalaman ke Kholil pulan ke Kholil di Bangkalan zona merah kula kapan datang pas nikah tak langkong kiai gelak telepon bi Kapolsek tak paring kiai asalaman untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 pulan ajunan dari zona merah papa andang kula yang ku korbina corona ngarang Pikir-pikiran cang kuliah ti namang korodo tu ngamaki ada asalaman, keng mun mole na deke. Sapa hehehe ko. Abang cikan kuliah tamoy le mun pahromoron tar kunoreng pah mole tak asalaman kan tak itu mujak mole kan tak nyaman. Benih mikir masalah amplop. Haram kuliah tiap pengajian tak teman pikir-pikiran amplop. Ki kan tuan rumah sih mikir masa kuliah mikir ki.
Malah gula tiap pengajian kapan mulia kita bang amplop billahi buang kapi bi gula amplop ni. Hah? Ya mangkane bunga benes sana jeng kok beres lagi. Abah bunten ni kau ungguan mundeng ceramah ni kata ni bahasan amplop mun pah beda mau beli ka ceramah pas sek yarep amplop ni ketusa raja. Kengki rajaan muncang mau beli tak beri amplop kengki. Kuliah ni ke pengajian pak kali tak beri amplop kengki. Bi orang tilpun rapat tak kok kengki lupai bunten jak gula benih keng ngalak terep. Kijak benih keng ngalak ko gula kanjeng Nabi lambat tidak semajar. Pala iparigi kenten bensin eka alak. Pala tak iberi ya idente. Aingki pulang. Ya mek takok kengki lupai kengki. Ya boleh idente tak iberi mulai kengki. Ya beda remak. Aingki mentar mang jadi lain mentar ikhlas tak kengki. Pak kali gula bunten. Toman sekalian gula nikah, yonceng sekalian tak beri amplop. Tahun dia tu ngejonceng boleh. Ngetes jang gula ngaran. Gula tar boleh. Alhamdulillah pantar kedua kali apa hibri. Keng saya adaan pun tak hibri. Jadi, sumenep ni kampun katini kebektu ni. Dan gula Bengkalan ampun zona merah, Sampang Mekasan Sumenep. Kak dinto aman. Jadi mun mangkin Bengkalan mereka ada ni kewajar. Karena lah karena menganam ada. Mentir Allah terus saya. Amin Allahumma. Dan kula setiap pengajian selalu ngabala sekak dintok. Penyakit banyak ring sedah, banyak ring songkan ni kakala faidana saus. Ulama ni kadabu, masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Musibah situng kampung kak dinto bekal dadi faidah dekkah orang kampung selain. Buktena mungkin gara-gara beda penyakit corona li khom satu napal kapi ka. Gini bangki. Apal kapi li khom satu mungkin. Lambak tahun sangat-sangat, gula ki kene lambak. Memang ken bakun kene iki. Cak gelak lek. Sekene karo orang ngetok. Lambak tahun sangat-sangat gula ki kene Masjid Abu Hurairah ni kebiasaan bini. Engki thumma arudduhu min al-'arash qabla an yabrudal farash. وقد نال جميع المآرب صلى الله عليه. Tahun sangat-sangat kak TV ki tak usum lambok laki baca burdah suraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajim minad dhulami wa bittataruqa ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami. Lambok nikah hampir apal burdaan nikah. Tahun 2000 TV mulai masuk tisak. Tahun 2003 handphone banyak orang andi. Akhirnya burdaan tak usom dibeen elang. Tahun 2000 selekor depan penyakit corona. Alhamdulillah. Beri keroi masjid maki kaimbong bahawon corana burdaan deh. Bi malaikat tanya aki beri de maka ikut. Makanya kanjeng Nabi ada bu ta'arruf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Ka pangeran ni saya ngak cek paelang cek kalau pai ketika seneng ketika kaula anjuran dalam keadaan susah bi Allah bakal paringin pertolongan. Makanya kudu ben sampean mun ka pangeran semak tak terlalu takok. Cek kok takok ongku keng cek ngal bengal mun takok gendut takok mati bi saya takok. Iki napa ki? Ibu kak nih sampai beda pengumuman kak ibu kak sampai kesepakatan mun beda orang mati tak boleh siaraki. Anapa? Mun saya mati siaraki saya kering mati takok gelu. Makanya kudu ben sampean kan jadi kok takok. Corona kita mareh tak one ku. Bodering ngocak kapan dijawab mati. Bodering lo kolokan pada sampiti robu. Ya soko bonari bodering sing malam bodering lo kolokan. Saya dolum kaderin takok. Pah melkot kelum kamera laki bini. Njagi lakuna kapan keluar sepeda motor hilang. Benita onta inaja. Mangkana tenuku mangkana sampian ni kemun bodering aswar sing malam mah. Pala takok taon senyampi cek sampit keng cek buru tek ku di dalam kaca je. Beda orang apa aja. Mun tada orang berarti setan. Mun setan gampang carana maca ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim beli petong kali. Mun lakar setan ni keburu. Pada empat jalan ke berak kantor. Entar ada kebung dedek, do pak kun babor, itu ngecor kan dek rumah orang sekan tu. Wah macam jago belum nak boleh.
Macam nyak setan nah, ambu kelu sampean kak. Macam ayat kursi sekalian, wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim beli petong kali. Maka setan sebedak sekitar ni kau bakal buru. Mun sampean lah macam ayat kursi pakun tako, sampean buru. Ibu tako neng bu. Tiba ada tengah malam tekku galu. Mun ternyata beda orang ngak, berarti ini kebenih setan. Mun tak ada orang ngak, setan macaki ayat kursi wala yauduhu bali petong kali. Keng mun saya celing bi sampean pah beda orang ngasih suara. Bi lebih pah masuk ke dalam kandang ayat kursi na sabe, kursi na pacul lagi kecetak aja. Aja maling ngasape iyo. Engki cak kok takok ongku, anapa? Takok mati bi saya takok ben takok ikut takok bi orang. Jangan bengal gelu. Takok itepan nih. Nggih. Karena beda corona tak ada corona, mati pakun beda. Nggih napa nggih? Tak ada tek corona mati pelambat le banyak ring mati ka engki. Beda corona tak ada corona ring kering pakune bak. Keng kemari bering bak semua aneh. Yang pertama, polansa keng ngabareng mati nak abareng ni kebek aneh. Tenggi. Tapi justru cangkule nyaman ring bareng. Arapa? Mak tak nyandek ke tetangga sakit tak coba ropak. Lah kebelo sakit ki yang. Andik boleh turun borok di sana. Kapatian telepon tak langkong gak ya tak bisa antar ke penakan kaki saya mati. Jadi nak bendung lemak ring mati kok. Padahal mat kayak kasih kali mat antar ki yang ki. Cuman kan oleh alasan le kayak ki pada ring goreng. Senomor dua bak ani penyakit trik bering ni kalau pada penyakit lambok. Lambok ni kemun beda ring sakit kak. Malaikatnya keempat setoron cepon kanjeng Nabi. Sepertama toron nyabut anuramuak. Nomor dua malaikat nyabut kekuat nabadan. Senomor telok malaikat nyabut rasa nadeureun. Senomor 4 nyabut dosa. Keng mun dik beuring ni ka pola lemak malaikat setoron. Cek elong pah tengel ni. Cek gula ngot yakil 15 hari elong pah tak ding-ding panapa sekali. Balsem tak keding nyak room tak bisa. Pokok ngelong tak bisa sekali. Karo mun KPP ki kening jaga anjing. Jimun pah KPP bodeng tak bisa jaga anjing lagi vaksin sare jaga iki. Mentar terus selamat amin. Keng aslina dan gula penyakit di bari ini kemudian kebeda corona secara definisi corona tak masuk akal kak. Muni kebeda corona. Anapa? Corona ini kan penyakit menular tinggi. Mun menular ini kan ngalle. Gula dari Roma kak kan tuh gula tepani corona. Lengki ki iburu sareng ki Abdul Rakib. Lengki ki iburu sareng ki Ali Mansur. Ngalle ke si kedua nih. Si kedua kuper ngalle ke keluarga nih. Teti ngalle. Mun di beringku ngalle cak sakit abur enggak? Engki. Kapan situng sakit malah dalam tompok ni kebeda orang kedua lo teman keluaran dari telemah ni kesongkan senomor 2 beres abareng kau tu namun corona aja beres kak karena definisi corona ni bisa diputus mata rantai penularannya kelaban cara karantina otabah kelaban lockdown dalam skala besar otabah kelaban isolasi mandiri sabak inum kamar jak papolong ben orang lain sekali selama 14 hari kami kan tuh beda karantina, beda isolasi mandiri. Kami beda prokes. Pola beda sama maskeran di matura. Ada. Pola kapan mari asalaman abeco, nakan tak abeco. Mi beres kapi mungkin. Jadi secara definisi corona, meni kocak corona kagule tak masuk akal. Keng cuman tak usah bahas penyakit tak usah nyan akhir yang lain. Nggih. Meskipun TV One RCTI menyiarkan ada penyiraman disinfektan yang mengandung klorin, yang klorin itu tidak bisa dihirup. Kuleban sampean tak usah nyari masalah, tak usah nyari penyakit. Nah apa penyakit teman tertetilan jalan pengapuran dosa. Amin. Menter tetilan jalan keselamatan kaula ajunan selestarian. Amin. Allahumma. Insyaallah kor kuleban sampean kak dinto sabar sateja tusana orang panaporan gara-gara itu penisake di beuring kaulaban ajunan isapor sareng Allah Subhanahu wa taala. Kalaban syarat sabar, menter teti orang sabar. Amin. Allahumma. Bon, boleh. Ini kasih pertama aja 4 kak. Ini kak setengah jam lebih. Ini kemudian bahas kapi deki telur jam ni kantor. Siap ngaji telur jam. Leki telur jam ki siap sampean. Oh iya mah, yo lek lah tujuk telur jam. Kok toro nang alia ke bung dadak iya. Lah tak nuku nadin nari yang kok. Kule mangkene ke Bandung telok bukan ki. Mari ongke kantor bung dadak ki ongke sekalian nak ki depak ke Roma ki ongke ini mana. Berkemantan lagi yang mencak tak ada kuda mata anda mungkin ibu dengan jangan saya bapak tak ada kuncang dia bahaya aja kok
Allahumma sholli ala Muhammad. Menikah tak penting kau hulu. Kau hulu ngocak ni tak penting. Okey. Menikah kan dengan Ki Ilyas kena. Acara yang pertama pembukaan. Ini kan dengar. Aja lah gede aja. Acara yang kedua pembacaan solawat asraful anam dengan berdiri. Mancing lah. Ini akepek nih. Hadirin hadirat yang berbahagia, tibalah saatnya pada acara yang kita tunggu-tunggu. Acara cak gelak mantan toko foto nak cuba online nak. Dia kata kepada kau iko. Allahumma sholli ala Muhammad. On, ni kasih nomor situng. Napa sih nomor situng kak? Tulat. Cak kita turun lah langkapi. Oh cak lebur ngaji penaporan dah. Sinomor situng kolban sakiron bunga nikah kalaban atis asukur dak guste. Yang nomor 2 kaula ben sampian cepon kanjing Nabi bakal bunga walisanan dakira lesan-lesan seadikir dak guste. Allah dabu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau beradikir ke Allah hati ni kau bakal tenang. Allah saya janji. Bah, kula ben sampean ku tak nak adikir. Anapa hati ni tak tenang kak? Jaklah biasa adikir. Yang kira bangki. Kula ben sampean make adikir colok aja keng ate tak sambung. Dikir ni ke muntro mabunga muntro bede athar muntro bede lampat tah muntro matenang ka ate beni coma colok ka ate noro adikir. Cak kula ben sampean adikir pase mun pase nak keng kaate tak tembus tahlilun la ilaha illallah la ilaha illallah nase apa keluar make tahlil ku tak sambi sempat milih cukup sejak raja la ilaha illallah kene ibu jalan la ilaha illallah kene ibu jalan la ilaha illallah pak raja sahabat dia ada mun penaporan ta sebanyak ni kai coba kak coba temur ngojak tak kau yang mbak mole nak anak itu. Tapi adikir mun adikir, keng tak sambung. Bawa betul kadang adikir ni kau kitak nyentak boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulpen malaikat tegeger. Santak gelu. Ya betul kadang lemes gelu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dan malaikat jempa piara colong je kau. Makanya kula ben sampean adikir mun adikir keng kaate tak ibu tenang. Coba. Nih. Apa sih ngaki ngakemi kaki lene. Abu. Cek laban sarung saya bawa keluar dek ya. Coba mun dikir ni ketembus ke ate kak. Deka tenangan ni kayak gerasa. Makanya para ulama banyak zikir ni kayak elaguaki. Anapa mi elaguaki? Mun elaguaki ni kakak hati ni lebih masuk. Mun elaguaki biasanya manusia lebih khosok. Coba aslinya pada la ilaha illallah keng situng elaguaki. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan pada kalimat la ilaha illallah keng mun elaguaki ni kelebih khosok kudu ben sampean. Ketika khosok ka atene ketenangan gerasa. Yang kina bangki. Makanya ulama alam mbak dikir ni ka beda sedikit biasa, beda elaguaki. Ya Muhaiminu ya salam Sallimna wal muslimin Bin Nabi khairil anam Wa bi ummil mu'minin. Badan apa tanda? Bagi tak tahu lah aunggu lekas mereka iya. Ni kalau lagu lambak bu, mun lagu mangken ku ngak ni kan agak lagu ku lagi dengar ki kopeng ngres ngis tega.
Beni codut ngarate Pak kebebur ngarake tangki makin akan lagu apa cak lagu sholawat qamarun sidanan nabi qamarun kan lebur makin lagu ate arasa caltong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong. Ini Pak Andi lagu ngaji saya kok ada penaporannya. Tetapi dalam lagu ini kebiasaan atau lebih khosok. Makanya Gus Dur asli nah tak coba biasa kan aku bayi dikiran bojong kan lagu ketika lagu ini kan lebih masuk kata tak sini ke Gus Dur uripe ayem rumongso aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinektir saking pangeran. Arep mik cengeng ta? Tak ngerti. Artinya nih tak ngerti ki burung. Oh ya pada tak ngerti ini. Jika ni kejak jaba kulitnya kurang jaba bi sampean. Lagu udah pada reng turjan nak pada ban sambian, udah pada turjan keng bun bareng, situng pisak, keng reng kan, tu ada para caca, udah mereka beli reng turjan, pulan muan nggak reng Arab kok, hah? Tak jalan tibik siapa sing ngalem magaya. Salah gelap pada tengah dia cakap, rabu ni bini, ceng mancing lah di bawah ngocak. Asli nane kene kok. Apa biar benang kuari nek kene oh kene lancang bukan bebak mar maksud terpikir tahu kah waktu mak kering apa penaporan di Majek Saran gelok maksud terpikir nak gula lancang makin Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Makanya kula sering cerita sampai wali-wali Allah lamba. Nika mun menyebarkan Islam. Nika mun pidato sini nika tak masuk. Pidato sini tak torok. Akhirnya para wali-wali Allah lamba nika libat lagu. Anapa? Ketika libat lagu, maka nika lebih hati-hati masuk ke hati nika. Lebih khosok sehingga lebih gampang ditorok. Sloko bado. Ini kan lagu lambo, guna pada kenging ding bertemu dia tak nyapo iki. Bato ola ilo siro menyanu solo leolei payung wuto. Leka ma Islam orang banyak nih. Sloko bato ay usluk fit dunya sulukal batni. Bato ola ilo ay fabatnuhu la ilaha il siro menyanu solo ay siru fayahsulu li'ullay payumutu ay lillahi fayamutu tak coba keng asli na ca Arab mi ilaguaki ketika ilaguaki mono seni ke kempang lebih masuk ke hati itu pun tak ilaguaki ni kecak keng gubela biasa tak ilaguaki tak apa lori. Makanya Sunan Kalijaga apa ada? Lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo tak senggup kemanten anyar. Sareng nasid nangkin pagentengan laguna. Lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo tak sengkok kemanten anyar bocah angon
penek no blimbing kuwi lunyo penek no kanggo sepo mengko sore. Sunan Derajat datang ala gukiyah Joko Pentel. Cak gelak lek bini pentel cak dinak dia. Joko Pentel ayu adel adelo ayu lo lupis mambo ayu obo katenong ayu enong ko saprang ayu aprang kat ngaji ayu cici matoroco Joko Pentil la ilaha illallah. Pulan enak gua kering coba makering Buddha orang Buddha alagu Joko Pentil ayu adil ayu lu sampai panaporan alagu kia yang pulan cak coba tak tahu pah yo berti bi kajak Madura tekos juling ayu ling ker olar ayu lar beresoh ayu soh arah apa me aku pak lagi lisanan dzakiran lisan seahli zikir dak ke Allah nek atetiaki ati kula ben sampeyan tenang menter tetia tenang kana ben zikir ben menter itetiakina lisan seahli zikir amin Allahumma kita mujak turun apa keluar kabeh iki apa boleh coba apa sarung sengkap iki lah iki sengkap Joko Pendil padang lagi. Cak gelak. Bur ke mantan mana gelak di belajar ya. Coba di belajar nalik mana gelak dia. Coba ke baba apaan saya celing becek nonton. Allahumma sholli ala Muhammad. Tore dari bedaun agak mungkin sambil jaga pertama saya tetiaki ati seneng ben bunga kolben syakiron ati syukur dak Guste senomor telok coloknya senomor 2 walisanan dzakiron kudu mun tak nginum lah karena puasa lah kayak iki lesan saat zikir dak Guste senomor telok panapa lenca dan manusia ini bakal tenang Kanjeng Nabi atabu wa badanan alal bala'i sabira patan kaula ajunan semun eta pani musibah ni kesabar eta pani sakit sabar pasir orang sabar Al-Quran menyatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal orang sabar orang mun etepani musibah tak banyak asroh tak banyak cerita ke orang lain tapi sadar inna lillah engkau dia andi Guste wa inna ilaihi raji'un ben sengkok rida ke Allah bekal abadi po dah pernah boleh kerokeng ajem mati cek emak mati dah pernah boleh kerokeng sakit guna ben sampian cek orang ni kenyabak itu bu biasa arapah dari Allah setuju datang ke Allah bekal abadi munlah sabar insyaallah tak gempang asroh maka kau leben ajunan sareng Allah ibri ketenangan mangkana mun beda orang nyanda orang sakit kak nika epakon bernyaberi arapah sesakit nak le sabar kaki sakit apa kak tahu le cang dokter komplikasi jawab oh cek le karo komplikasi kak kaki dia kau ngakan teratur tedung teratur beres kak je berang romang kaki dia oleh 2 bulan beres senika kak makanya Kanjeng Nabi ini kemudian ring sakit ini ketujuh yatim sakit panaku kacayat kah napa debuna Kanjeng Nabi as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak baca petong kali pah ibar sabar di Kanjeng Nabi inna minadz dzanbi dzunuban la yukaffiruha illa al marda bada sebagian dosa ni kata isapora kelaban bejeng tak isapora kelaban pasah tapi isapora kelaban sakit yang sampian kor sabarnya pora dosa sahabat senengi kan desa nikah eman si beres kak makanya Kanjeng Nabi kapan nyandak ring sakit mun Kanjeng Nabi nyandak ki lah ku lemah beres persis sering penaporan deh mun nyandak rek narik lemah mati saya sandak
Arab kok takut sakit apa kaki bu kocang batu ginjal apa pandang kaki Arab mabuk kan nak kaki je mabuk terus masuk Rebu kan sakit Selasa mati kok cek sampai kok takut ben selangkong saya nyandek ring sakit ni kecek ngibede eren ring panaporan menyandek ring sakit ngibo roti ngibo salak ngibo rambutan ngibo jeruk benih keng kelero ka orang sakit ni kata ibu dak tai temur tanda ngakan tak tujuan minum tetapi mending bagi roti saya aja gebuk debok panah kena polong po mana kena ki saya sakit jan mati ya apa ya suan sakit papan takai nak kana je kok lambe ki bereseng kok minta tai beri kapan tom pesapah bagi kapi ada tang penakan polong poi tetapi muntar kering sakit ni kengibah amplop tidak caknya banyak maki 10.000 kak mun nikeng ibu 10.000 kapi aku tak ada 4 juta tangki kan yang kebayi tambahan atampun cak ngibu eren terus dua aki pah bersabari dabun Al Habib Abdullah Al Haddad nyanda orang sakit ni kemuntero cak nyanda kau tu neku kasih sakit makilah nyanda mun tak neku ni kata nyame nyanda jadi orang nyanda orang sakit cak pun Al Habib Abdullah Al Haddad muntero cak nyanda kau tu neku kasih sakit maka sampean depak karo mana keng mun tak neku kasih sakit tak nyame nyanda jelas keng cuman mun neku aku tu padah pala sesakit laki seneku pala sesakit bini seneku laki mun sesakit bini seneku bini cak dengan sesakit perabun pah lanceng ke beton tar kapi sakit apa kak kele tahu kak iber pae elong tinggal paling corona pah ke po kamu iya angak le eko ya angak pon seterakhir desa jembah torona atia syukur lesan adzikir badan sabar mentepani musibah senomor 4 seterakhir orang nikah bekal bunga wa zaujatan solihatan pasera saus orang laki andi bini atena solihah pasera saus orang bini andi laki soleh ti nama kita gendeng ti nama kita ratin sepenting soleh maka nikah bekal ngi bekabungaan amin Allahumma ibelengan bersitung pondok kiai napa matur ke santren jong sengak mun abini anak cek nyari reng bini seratin muana tok ti nama ki muana tak pati ratin Qur'an akhlak ka bagus Qur'an ate becek kabin ti nama ki muana tak ratin Qur'an ate becek Qur'an akhlak ka becek kabin jong matur kiai apa jong mongkoro keng coba akhlak ke mongkoro coba ate na polarok toro ocak ibelai bisa atorok pah aobe kiai mun coba muana yo beben apa iku tepak kesantri pepan ta kae je untung bening kok kiai tepak kang kok pah perong bae iki artinya apa ketika ta'arud ketika bertentangan antara ratin keng tak pati bagus bade tak pati ratin keng akhlak kasae katina apa kanjeng Nabi fadfar bidatid din mileseh akhlak kasae agama nabi cek ni kelebih meseneng lo pati ratin kak mun parlo tak kuning keng munakan de sambil misem cang manis akhir kuleban sampean semulia engki napa engki depak karo mabi si bini yambe sampean ka engki tore masuk pahengal aki anika aing naka anika atena ka anika kopi naka mun sampean parlo susu na paguni beden naka nya gelek kaki buk maksud tata kok kopi ini ibri na susu hahaha pembiar sekarang ring bini penter ni kemun kopi tak campur ben susu kula mun pengajian ibri kopi susu ni kata yenom di kula kopi susu je enoman mabingung kopi na ngacek binar susu na ngacek tedung ratin ganteng keng gunakan denyake mun selake malai sebini malai mun selake ngocak sebini ngocak tangki mun selake acerita sebini nyaritai derem sambil cek lah nyampit bae ra cek lah salah dok begelak bah Allahumma sholli ala Muhammad prabila kak dintok tore tu aki mantan kedua sareng Allah manter epeti juduan soleh ben solihah amin. Kenapa Rasul kok tidak menyatakan cantik antakuna zaujatuhu solihatan atau wa zaujatan jamilatan mita ajabu biniratin. Yang pertama kan
Ratin ni kepada bektona iki napa ki orang mun ngabin reng lake seneng kareng lake marga genteng ni kepada bektona orang lake mun bini lebur kareng bini marga ratin ni kepada bekto mun ki ngodah oh ratin sehadir umur segemi 30 los ning salah alos koning umur segang bolo bini los ning los salah tak koning jeleng bolos terapas ratin ben boleh mangken ratin ni ka tak ning ton keton mun nomor bini ratin ni pasar tangki ka cok mangken budak ya Allah 3 senti merengis sajeling aki teu kan bul cok pepet tok bernelema dong kerbu ngoping beteng pala taurin tantem gabungan ajam ro ales tur kadang pahi cokor begini ke konco arab pemi cokor buk leman ceret berde secung keleruan boleh benih kalau cokor begini cokor apa tidak sekali kapan lah tidak sekali bahaya lepak atas ya ngale pondasi tak cocok ding pangeran pahi paceleng pun polot celah deh kibuk acara mantan tepani pelo pagi dia do biri baba pala tahu apsap kesiangan ro cagela kaki saya gojang kok buk pa berde boleh mangken di indrep ngati rapote beben ades ro ka apa nyaman do rep ngati rapote ha kapor tak tahu kayak lagi neng jaro noro apa rep ngati rapote nang ro sido pahi pada ngati rapote di nang reka lebur kapan mari ngati rapote pada ketep pala tahu nang konang ro Allah pacek saran kaki huk irbuan si banyak juga mau ni ngak mantan ngakui bulu kecek pasangan efu tuan ni kak syuting ni ke mantan patot ngakui bulu kecek pasangan cek kerbuan ngakui bulu kecek pasangan kula mun nomor yang bini rok sarpas ngakui bulu kecek pasangan sapa ora kapan nak ketep pahi ngak sapili musin guleng mulai ke bengkono kalau payah itu bu tepan ko sa LPG pahadang kon iki bahasa apaan pahatal-talan bulu kecek Allah mecek saran kaki beda makin seanyar nyamana make up ala Nisa Sabian make up anyar nih kak apa make up ala Nisa Sabian peng kita tinggal deh pakai parami radik jadi Nisa Sabian lepur jadi dengan ratin muana koleng kote laku nak nyanyi buk Sabian bah norok butte laku nak ngare koleng bungu pakai parami radik jadi deh lepur kapan parami rapala tahu kerombong bitun butun deh aduh cang ni bini jauh jengki aja apa mare kok sapora buk benih sampian buk sapora benih sampian oreng buki oreng ya mun sampian oreng Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah tori tu aki mantan sekedua manterga Allah pada tujuan selangkeng dunia akhirat mari nabi gula kapan suruh baca dan beda kardus lagi oke nikah anu jepon kak pola sampian beda segi bebese nggih tidak ki beda kardus baca dan nah sampian seandi pese nyapur seandi tak andi awat tangga kancana kak iki tidak ada mungkin banyak sedian pese kene buai-buan tekok beda andi sepolo masang ibu sosok sangang ibu deki abenten mun pah romoro tak ibu bese depak kan pah bade sombongan kan ngejek kaki aduh mik poluan saiki bukan iki tak kudu banyak sepenting lok didi iki ngereng tore kardus sebaca dan kulit sampai hati kira ngereng unki untuk jatem nih kakak ki untuk jatem ki untuk jatem 10 Muharraman saya andi tinggal tak kudu banyak saya tak andi tak napa saya tak abut kalau napa saya kasokan ngereng Salatullah salamullah dawab ala nabi khairil mursalin Salatullah salamullah dawab ala nabi khairi syafi'ina Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakor daka pangiran
ngakungi Nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam tareh pokoso ing jak medem teko tae temu kerdus jalan alan nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto pada perkumpulan sabalaan acara mentan kenyupre rahmat dari pangeran terngarap syafaat dari ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina manar mantal uliya balsan amin iswarka nungsan nungan amin ngulati dan kuste pangeran amin deh Allah waktu aki cengeng waktu pak kering apa dinanya terbisa aja bis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina alhamdulillah menter terima kapi sabareng amin bumi amin kapi abri kapi sama kibak lampok kik buru kapan iba jalan kerdus alhamdulillah ta nengai pa masuk kapi dia tak tahu apa nyabak apa ngalak si dalam tak tahu tengok lepas masuk kapi nika sebekal teti amal guna ben sampean ka amin kemudian nika guna ben sampean orang sabrik ke yatim ni ke kanjing Nabi ada bu ana wa kasirul yatim kahataini fil jannah karampak bi kanjing Nabi nggih mangkan cek ninter yang turjan bara ni ke yateman malam 10 Muharram salah tak abdi ke yatim ongke kieu ke atas panggung ngusar kieu obuk teu kaya pabulus busa salah tak abdi antara tanya embu mari alake ya kok salah tak abdi merembuk umur turjan bara turjan meni kanto ada bida neng kita ti ada capok pentong di bawah bulan ni mentir ya Allah terima kabeh tore itu aki mantan mentir epeti jodoh dunia akhirat ni mentir epareng rezeki sebanyak sehalal terbarakah untuk syarat ibadah dak Allah mentir epareng anak foto solihin bersolihan ben mentir tuli andi potrak ki tu aki malamun mantan itu aki pada bi Siti Hawa mentir pada bi Siti Hawa ni sebini bak Munawwarah ni Siti Hawa ni kan andi anak bini pak lekor andi anak laki 3 lekor jadi mun bak Munawwarah ni kepada bi Siti Hawa insyaallah andi anak 40 petok mun sampai 40 petok guna mikir tak usah ajin asim bengal to anang iki sekak ditoh si bisa pada pak senau sambil kerja sekoran kak ki jak sini kelagar mangkin pengajian mun tak kerja tina aki gula kak engke na bangki aunggu dah ya benih ngerti saya aunggu je aja ilang jadi kayak posa-posi sekolah sambil kerja takut beda bahasa mungkin menyinggung atau yang tak parju ke siapa aki kaki buk
Aku ki buru beda bahasa saya yang kup menyinggung sampian sepuraki buki. Lakar sengaja singgung di kulit sampian bu. Tak mantoman iki. Mentar tetilan-tilan ke saya. Doa sama ke Ilyas. Sekak dinto sebisa pada Pak punten ka. Sekak dinto kerang sebisa pada Pak, orang bendebin hanya unsa pore setedak batas epon. Mana bibada bener dari saya pada Pak, kebenaran kadi tafadhol dari Allah. Mana bibada salah dari saya pada Pak, kesalahan kadi murni umbar dari keentengan beten kaula tibi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولصاحب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل وأوصل ما تلونا من سورة الفاتحة وما صلينا وما قرأنا وما تلونا وما تصدق بابا مسروجي هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الرجوع سينار وزوجته وإلى بابئة وإلى ناصوري لك ناصوري بني وإلى روح جمال سنير وإلى عبد الله وإلى إسماوات وإلى زهرة وإلى أرمنا لك بابيني وإلى لهوي وإلى بودين وإلى بساموري لك بساموري بني وإلى بارمنا لك بارمنا بني وإلى بمحيي لك بمحيي بني وإلى براسنين براsinten lake barasinten bini wa ila basariman wa usulihim wa furu'ihim wa ahdi silsilatihim wa ila jami'i man intasaba ilaihim 'inda al-qubur ala anna Allah an yaghfir lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu 'alaina min barakatihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا وما تصدقنا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وبرأ لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين العروسين بين أستاذ منور وزوجها أستاذ محمد رشيدي اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء وارزقهما أولادا مباركين وارزقهما أولادا صالحين وارزقهما رزقا حلالا واسعا مباركا كثيرا بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا مصطفى سيد المرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.